আজি 10টাত শুই উঠিছে না সোনা মই 10টাত শুই উঠিছি বানুন আমার সাজু আজি 10টাত শুই উঠিছে হাত খিচি না ইয়ো हेलो गाइज गुड मर्निंग सकलोके स्वागतम जानाइছো मोर अन्य एटा भिडिओলৈ सोनाक खुवाई ललो तार पिছত मैं बेडशीटটো चेन्ज कर दिलो कारण खुबे लेटेरा हो गइसिले बेडशीटটো तो मैं बेलेग এখন बेडशीट पारिलो ब्रेकफास्ट करा हुआ नाइ मरो এতিয়া কৰিম গৈ আজি ब्रेकफास्टत मैं पापाहतक रुटी बनालो और मोर कारणे फ्राइड राइस बनाई ललो रातिर भात रही गई तो मैं ताके फ्राइड राइस बनालो खुआ ना पारो खामहे एतिया तो बिछना ठीक कर सब हो गल तो এতিয়া मैं ब्रेकफास्ट कर लो फ्राइड राइस और मूलार चटनी और गाखिर तो मैं खाई लो तो आज ये काठत रंग लगवा हो गल और बहुते काम बाकी आछे बारू और ये बाटत देखिसेने दुटा बॉडीगार्ड किटा रखी आछे एया एतिया आमी लও बगरी टेঙাৰ जुटी या एनेके बगरी खुंदी लैसो खुंदनात और मैं या बगरी खाई आछो सोनाई चाइছে मोर मुखत तार पापाके खाई आछे तार पापार मुखतो चाई आछे एबार मोर मुखत चाই एबार पापार मुखत माने ताइको खाब लागे आरो तो मैं ताइक अकमान मुखत दी चालू एया चाওক कि करिब एतिया ताइ জ্বলা पाइছে ताइ हेलो गाइस इवनिंग चाह काप खाई ललो তাৰপিছত আজি আহিছে হাজবেণ্ড তেওঁ 6 দিন মূৰে মূৰে আহে 3 দিন থাকে তাৰপিছত যায়গৈ তো ছোৱালীৰ চেৰলেক্স হাগিছ এইবোৰ শেষ হৈছিলে তো মই আনিব কৈছিলোঁ তো তেওঁ আনি দিলে বাৰু এয়া হাগিছ 3 পেকেট আনি দিছে তাৰপিছত এইটো চেৰলেক্স তাৰপিছত এই চিপছ আনি দিলে দিনটোত কিবা কিবি খাব মন যায় তো সেইকাৰণে এই পেকেট মই আগতীয়াকৈ খাই ল'লোঁ বাৰু তাৰপিছত এইখিনি ডেইৰী মিল্ক তো এইখিনিয়ে এতিয়া মই কিচেনলৈ যাওঁ ভাত বনাবলৈকে বহুত দেৰি হৈ গ'ল ছোৱালীৰ কাৰণে সোনকালে বনাব লাগে তো মই কিচেনলৈ যাওঁ এতিয়া তো আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ লগ পাম বেলেগ এটি ভিডিঅ'লৈ বাই বাই